समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर अनुग्रह मंगल दान पाई धन्यवाद देचु। ए मासर प्रथम रविवार आम मान सहित प्रभु अनुग्रह कले जीवन रे बंचाइले। ए सुंदर दिन आम मान को देखले पुणी तांकर सहायक है प्रभु तांकर शरणागत लोक है थिबारु आम मान को समस्त असुस्थता दुर्बलतार रक्षा कर धन्यवाद दूची। आओ प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा दाऊदଙ୍କ मुखर रे निर्गत तांकर प्रत्येक वाक्य आओ एठारे अच्छी किंतु वाक्य प्रभु आज मते क्यों विषय नहीं कथा कहवाई देइछन्ते मु निजे जानी पारु नाही। जहाँ कि गीत संहिता 40:17 मात्र मु दरिद्र व दीनहीन तथापि प्रभु मो विषय चिंता करती। तुम्भे मोहर सहाय व उद्धारकर्ता अट। हे मोहर परमेश्वर विलंब कर नहीं। आउ ए वाक्य आम मानको माने इटा जागतिक भावरे भाविले आमे जगतरे दरिद्र आ दीनहीन आम मानको लोक आमे गरीब हेतु किए पचारबे नहीं आमर किए नहीं आम पाई किए फैमिली रे कहबी गोष्ठी रे कहबी जार धन अच्छी ताको लोक पचारे ए विषय मान आलोचना अनेक होची किंतु आमे आज समाज रे सोसाइटी रे आमे आजकल देखुछु आउ केही भी माने गरीब नाहांती रही पारंती किंतु जेते गरीब हेले मध्य किए भी आज न खाई आज रही नांती खाइबा पाई मुठे मिलुछि आउ गरीब हेले मध्य प्रभु से मानकु दिनिकिया मजूरी करी मध्य केते दांडर भिकारी हेले मध्य से मागी की मध्य निजर शरीर निमंते से खाद्य पाउछि वस्त्र पाउछि आउ रहिबा निमंते से चाल घर हो बा जे कोनोसी जगार आम माने देखुछु दरिद्रता आमे माने रेलवे माने की प्रकार जगार पॉलिथिन द्वारा मध्य केते प्रकार माने गृह देखुछु आउ से मानकर संतान मानको देखुछु से माने केमती प्रतिपालन करुथिबे एहा मध्य देखुछु किंतु प्रभु एठी तांको दाऊदଙ୍କ जीवन रे से केते जे तांको जीवन रे निजे निजको आउ असहाय होइथिले आउ निजे निजको नेकी दरिद्र बोली से कहथिले किंतु आमे दाऊदଙ୍କ रचित गीत अनुसार दाऊद सेते बेले तो केते धनी थिले आउ तांकर केते मेषपल थिला केते तांकर कोन थिला मात्र से जंगल रे दिन काटुथिले आउ से नेकी सबु विषय रे से उद्धार पाउथिले आउ से राजा भी हेइथिले आमे जानुछु किंतु राजा थिबा समय रे मध्य से काहे एपरि लिखिछन्ते तेबे आमे निजे भाबिबा आमे जगत रे सबु विषय पाई जदि प्रभु को पाइनु ताहेले आमे माने किछि पाइनु आउ ए वाक्य अनुसार आमे ए गीत संहिता 72:12-13 देखिबा कारण से आर्तनादकारी दीनहीन को व असहाय दरिद्र को उद्धार करिवे। से दरिद्र व दीनहीन प्रति दया करिवे व से दीनहीन मानकर प्राण उद्धार करिवे। एठी आमे देखुछु वाक्य अनुसार उद्धार करिवे असहाय मानको आ आर्तनादिकार मानको आमे क्यों कारण आर्तनाद करबा आ क्यों कारण आमे उद्धार पाइबा आ क्यों विषय आमे दीनहीन होइछु आ क्यों विषय आम मानक निमंते उणा अछि एठी प्राण को उद्धार करिवे बोली लिखा अछि। असहाय आमे भारग्रस्त होइथिबा आमे चिंताग्रस्त होइथिबा आमे भांगी पड़िथिबा आमे से समय रे आम मानकर जीवन गोटे हाहाकार होइथिबो आउ निजे निजको आम माने गोटे माने हताश आउ निजे निजको आमे विचलित हृदय है अनेक विषय आम माने निजे निजको माने से भावनार बाहर जे अनुभव करथिबो से ही ताहा जानी पारिबो मात्र से समय आमे काहाको खोजी थाउ आम माने आम मानकर जीवन रे शांति न थाए आनंद न थाए प्रेम न थाए गोटे निजे निजको असहाय सदृश किए मते उद्धार करिबो बोली आमे निजे निजको
ଆର୍ତ୍ତନାଦକାରୀ ଦିନହୀନକୁ ବୋଲି ଏଠି କହିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉନି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ଷା ପାଇବ ବୋଲି ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାଉଦ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଗୀତ ସହିତ ଆମମାନେ 73:5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ପରିବାର ସହିତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ କି ରୋଗ ହେଇଥାଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହେଇଥାଉ, ଆମର କେହି ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମର ପରିବାରରେ ବୋଲେ ସମାଜରେ କେତେ ବିଷୟ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଗତି ସମର୍ପଣ କର। ଆମର ଦିନ ସମୟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। କ'ଣ ସଫଳ କରିବେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ମାଥ୍ୟୁ 6:25 ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, କିଏ ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଥ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହିଗଲେ। ଏଠି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମାନେ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ରହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ ତମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ 12-13ରେ କାରଣ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦକାରୀ ଦିନହୀନକୁ ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି କହିଗଲେ। ତେବେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଊଣା ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଆହୁରି ଦେଖିବା ଏବ୍ରୀ 13:5 ଦେଖିବା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆମମାନେ ଜଗତକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହେଇ ଆସିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହେଇ ଆମମାନେ ଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ନେଇକି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ନେଇକି ତୁମେ ମାଗିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମାତାର ପେଟରୁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଆମେ ତୁମର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ଅଟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ନହଉ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନୁ ତେବେ ଆମେ ଦିନହୀନ ଅଟୁ। ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ପବିତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନେ ଦିନହୀନ ଅଟୁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ, ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଦିନହୀନ ହେଇ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେନ୍।